নিখিল উৎকল পালা গায়ক পরিষদ গায়ক তত্ত্ববারিধি শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র বড়দলাই বর্তমান মঞ্চাসীন চামরু মন্দিরা খোলা সরিছি ঠাকুরଙ୍କ ଠାରେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ এই মথুরি ওর না ডেরি উঠো তো সবা ধন মোর কেতে স্নেহ লগাইছি ঘড়ি কো ঘড়ি মোর পুরাণ দাউ ধন মোর কেতে স্নেহ লগাইছে ধন মোর কেতে স্নেহ লগাইছি विश्वव्यापक चिरचिन्मय पुराण पुरुष भगवान सत्य नारायण देवंक आरत त्राण प्रतिवर्धन आरती बोलंतु सर्वे आनंदे कबारो हरि हरि बोला विश्व
বলন্ত সর্বে আনন্দে একবার হরি হরি বল। শ্রী জগত বন্দিও পরম আরাধ্য শ্রী বাবা পিঙ্গলেশ্বর দেবঙ্কা প্রতিবর্ধনার্থে সর্বোপরি জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা সুদর্শনঙ্কা প্রতিবর্ধনার্থে বলন্ত সর্বে আনন্দে একবার হরি হরি বল। ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ଆଗନ୍ତୁକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଇ ମେଳ ସଙ୍ଗୀତଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଦେଶ ଏ ବିଶ୍ୱର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱପିତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନୋନିଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। বলন্ত সর্বে আনন্দে একবার হরি হরি বল। বলন্ত সর্বে প্রেমানন্দে আরে কবার হরি হরি বল। হরে 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 বাই 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 ও যাও 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 সেই 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 গোলা গোলা যা যা হরি ওম গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুর সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরায় নমঃ। সত্য নারায়ণ দেব হে শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বর্ণমালা বিভূষিত হরবং তুলন্তনু গজেন্দ্র বদন লম্বোদর সুন্দরং প্রচ্ছাদন মধুগন্ধ মধুপং জাগল গण्डस्थले दंताघात विदारिता सिंधु सभाक्षे वन्दे श्री सरस्वतीं सुतगणपते सिद्धिप्रदं कामदा। जय सुवर्णवर्णभ्यं त्रिनेत्रतरुहासिनि सर्वदर्शन सम्पन्नामध्यन्दुकृत शेखरा चतुर्भुजा शङ्करं बालास्वरूपिणी उद्यतत्रिशूलनिभेनं महिषा सिंहवाहिनी। मुक्ता दाम्बल्य शतकं
कनकभूषणं समेव सति सुकृते पद्महस्ते दिवाकर देव इष्टदेव गुरुदेव बुद्धेश्वर इति देवं नमस्कारं तं वन्दे सचराचर हरि हे हरि हे हरि 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 धरित्री आकाशं वन्दे पाताले वासुकी तथा मर्त्ये च माधवं वन्दे तं वन्दे सचराचर सरस्वती महामहिमा दिव्ये कमललोचनी मम जिह्वाग्रे वसनित्यमा मालवाक्य देवी नमस्तुते वो मातनाथ कालो कोरालो ब्यालो दोकालो माकालिका 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 कालो को बालो को कालू पकाउछे तो ते डोका पकाउछे तो ते डोका कालो कोरालो ब्यालो दोकालो माकालिका कालो कोरालो ब्यालो दोकालो माकालिका कार्तिक माता केरेते जा कांचन कांति अधिका कार्तिक माता कीर्ति
କାଲୋ ମା କାଳିକା ରାମ କାଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରଘୁବାଳ ରାମ କାଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରଘୁବାଳକା ରାମ କାଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରଘୁବାଳକା ରାମ କାଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରଘୁବାଳକା କାଟିଲୁ ସୁନା ଶ୍ରୀ ଶିର ସକ୍ରାରି କକାର ସକ୍ରାରି କକାର କାଳ କରାଳ ଜାଳର କାଲୋ ମା କାଳିକା କାଳ କରାଳ ଜାଳର କାଲୋ ମା କାଳିକା କାଳି କାଚ ନେଳି କାଛ ଝିଳିକି ରଙ୍କା କାଳି କାଠ ଝିଳି କାଠ ଝିଳିକି ରଙ୍କା କାଳି କାଚ ଝିଳି କାଠ ଝିଳିକି ରଙ୍କା କାଳି କାଠ ଝିଳି କାଠ ଝିଳିକି ରଙ୍କା କାରଣ ନଟ ବରକୁ କର ମାଗେ ରେ ବାଳିକା କର ମାଗିରେ ବାଳିକା କାଳ କରାଳ ଜାଳର କାଲୋ ମା କାଳିକା କାଳ କରାଳ ଜାଳର କାଲୋ ମା କାଳିକା କାଳ କହରାଳ ବ୍ୟାଳ ଦକାଲୋ ମାକାରି ଲେଖିଲେ ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତଂ ନରଶ୍ଚୈବ ନରୋତ୍ତମ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସ ତତ୍ତ୍ୱଜୟ ମୁଦିରୟ बस 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 सर्वादौ विश्वनियंता पुराण पुरुष पीठस्थ ठाकुर महाप्रभु सत्यनारायण देव ईश्वर मंगलकारिणी कल्याणदायिनी माँ शारदे माँ ग्राम देवती कालिया शुणी क्षेत्रपाली विंध्येश्वरी पदकंजे भक्ति कुसुमार्पण कर सारिबा परे जाऊ संस्कृति संपन्न ग्राम कपिल प्रसाद बाबू मान आनुकूल्य आयोजित नारायण पारायण महायज्ञ बा सांबोत्सरी पाला महोत्सव अद्य उजापन जमीन ए माँ ए वर्ष पई दयामय विश्वनियंता भगवान सत्यनारायण पूजा व्रत बा पाला कार्यक्रम चाहू चाहू सारे सरिबा पई बसिला धनरे आज जीवा आसवा बेल आज आउ तांको कथा किछि नाही आम कथा एरा परिडा
ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ବାପା ଘୋର କଳିକାଳ। ଇଏ କଳିକାଳର ନର ନିକଟରେ ମା ସମୟ ବହୁତ କମ୍। କଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଆସି ଘଟିବ। କଣ ଘଟିବ? ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଛତିଆବଟ ମହନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। କହିଲେ କଳିର ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ହେ ପୁରାଣ କଳିର ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ହେ ପୁରାଣ ବାକି ରହିଲା 3 ଦିନ ହେ 3 ଦିନ ବାକି ରହିଲା 3 ଦିନ ହେ 3 ଦିନ। ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ କହିଲେ ମା କଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବା ପାଇଁ ଆଉ 3 ଦିନ ସାରେ ସମୟ ବାକି ରହିଲା। ପରିଡ଼ା ଆଉ 3 ଦିନ ଭିତରେ କଳି ଯୁଗ ସରିବା ପାଇଁ ବସିଲା। ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସପରିବାର ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ କବାର। ଆମର ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାଣୀ ସବୁ ବାପା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଛତିଆବଟ ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ ପ୍ରମାଣ କଲେ କଳି ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 3 ଦିନ ଗଲେ ସରିବ। ତାହେଲେ ସେ 3 ଦିନଟା ବାପା କଣ? ବହି ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହରି ଅର୍ଜୁନ 34 ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏହି 3 କଥା କଳି ଯୁଗେ ଦେବେ ହେବା ଏହି 3 କଥା କଳି ଯୁଗେ ଦେବେ ହେବା ଏହି 3 କଥା କଳି ଯୁଗେ ଦେବେ ହେବା ଏହି 3 କଥା କଳି ଯୁଗେ ଦେବେ ହେବା। ମନେ ରଖ ରାମ ଧରା ଦେବେ ନା ସହଜୀବ ସତ ବାରିଏ ସତ ବାରିଏ ପୁଣି ହାରିଆ କୁମାର ଗୁଣିଏ ସତ ବାରିଏ ସତ ବାରିଏ ପୁଣି ହାରିଆ କୁମାର ଗୁଣିଏ। ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ କହିଲେ ମା ଇଏ 3 କଥା 3 ନ୍ୟାୟ 3 ଅଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ଘୋର କଳି କାଳ ପଣ୍ଡିତ ସରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ତାହେଲେ ଇଏ 3 କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଳିଯୁଗ ସରିଲା। ସାରେ ଏ 3 କଥା କଣ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ? ହରି ଅର୍ଜୁନ 34 ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ ପୁନର୍ବାର ମୋ ବାପା କହିଦେଲେ କହିଲେ କୁକୁର କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବାଛୁରୀ କୁକୁର କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବାଛୁରୀ ମରିବ କୁକୁର କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବାଛୁରୀ ମରିବ କୁକୁର କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବାଛୁରୀ ମରିବ ଛଡ଼ା ଶାଗୁ ଆତି ପିତା ତୋରାଣି ଭୁଞ୍ଜିବ ନିଜ ନାରୀଏ ନିଜ ନାରୀଏ ଛାଡ଼ି ହରି ଯିବେ ପର ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ କହିଲେ ବାପା କୁକୁର କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବାଛୁରୀ ମରିବ। ଆଉ ଟିକେ ବାପା ସାଉଣ୍ଡ କୁକୁର କ୍ଷୀର ଖାଇବ। କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କୁକୁର ପ୍ରତି ସ୍ନେହୀ ହେଇଥିବା ଗାଈ ଚୁପୁଡ଼ା ହେଇ ଧୁଆ ହଉଥିବ ମା ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି। 3 ଲିଟର କ୍ଷୀର ସିଝିଆ ହେଇ କୁକୁର ପାଇଁ ରହୁଥିବ।
ସାରେ କୁକୁର ଗଦି ଉପରେ ଶୋଉଥିବ, ବୁଢା ବାପା ବୁଢୀ ମା ଲାଟିନ୍ ଘରେ ଦିନ କାଟୁଥିବେ, ସିঁଢି ତଳେ ଶୋଉଥିବେ, ଜାଣିବେ କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଲା। ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବିଗୁରୁ କାଳିଦାସ ରଘୁବଂଶୀୟ ମହାକାବ୍ୟରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଇସ୍ପିତ ତଦବଜ୍ଞାନାତ ବିଧିରେ ସାଗଳ ମାତ ମନ। ପ୍ରତିବୋଧନାତି ହୃଷୟ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କବିଗୁରୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ ମୋ ବାପା, ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଲା। ଏ ମା, ଏ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହବା ସମୟ ଆସିଲେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ମାନ ସବୁ ଘଟିବ। ଭଗବାନ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସକଳ ବିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କଳି ପ୍ରବଳ ହେଲେ ଭଗବାନ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସପରିବାର ସୁକଳରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କବା। ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାଟା ରବି ପରେ, ହଁ ରବି ବାବୁଙ୍କର ସକଳ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ସପରିବାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ କବା। ତେବେ ପରିଡ଼ା ଆମର ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, କଳି ପ୍ରବଳ ହେଲେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ସବୁ ଦେଖାଦବ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଲା। ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାଳିକା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବିଗୁରୁ କାଳିଦାସ କହିଲେ, ୟାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚୟିତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ମାଳିକାରେ ସେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଅପୂଜ୍ୟ ଯତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ ପୂଜ୍ୟନାଞ୍ଚ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। त्रीणि त्रयीण प्रवर्तन्ते दुर्भिक्ष मरणं भय। सारे अष्टादश पुराण रचयिता भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास कहले, कली जुगरे अपूज्य लोक मा जेतेबेले पूजा पाइब, पूज्य लोक सारे कली जुगरे जेतेबेले अपूजा हब आपण माने जानिबे धर्मर ग्लानि हेला, धर्मर ग्लानि हेला। जहाँ आपण मानकर मालिका साहित्य कहले, व्यास कहले, गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस ठीक से कथा कहीदेले, कहले शूद्र करई जप तप व्रत नाना जप तुलसी ठीक से कथा कहले,
शूद्र करई जप तप व्रत नाना बैठी बरासने कहई पुराण ये कली प्रबल हेला बेले हेलो आपण माने जानिबे हेलो यही परि भाबरे धर्मर ग्लानि हेबो उज्जैन संध्यार द्वितीय पर्यायर पाला परिवेषण करथिबा श्रीयुक्त जयचंद्र बड़दलाई साहित्य चर्चार मुग्ध होई अर्थदान प्रदान करथिबा व्यक्तित्व मान हेले संबित कुमार साहू गोपाल परिड़ा संबित कुमार साहू प्रियव्रत साहू पल्लवी साहू ईरान पाणिग्राही महेश प्रसाद साहू विद्यासी माँ देवाश्री माँ मीना प्रधान मदन मोहन दास चंदन चर्चित राजेंद्र सुमित्रा नायक अर्जुन बेहेरा अभिमन्यु बेहेरा राधु बेहेरा रवींद्र बेहेरा रवींद्र बेहेरा प्रदीप प्रधान कर्ण मंगराज लवली मंगराज रितेश मंगराज कुमारी मंगराज बाबुली मंगराज प्रभाती नायक सुभद्रा सदा रुद्र मिष्टी लिपुन लवली रवि भई कपिल प्रसाद दीपराज चुन्नी आची प्राची सुधीर महापात्र राम अभिरीत छुआल सिंह सोमजीत छुआल सिंह मारिया बेहेरा आदि जट्टू माइल्स टुन्नू बाइया द्वितीय पर्यायर जो कार्यक्रम रही आम गायक महोदय एवं गायक एवं पाया सहयोगी मानक अनुष्ठान तरफ संबर्धना प्रदान करूँ तेणु अल्प समय कार्यक्रम रही पाला परिवेषण कर नमो नीलांबर चंगु चंचल वासिने प्रिय नीलाद्रि चरमे घाय चतुर्वर गांबु वर्षे भगवान नीलकंदर बिहारी कालिया सामंत सकल रिष्ट खंडन करंतु दीर्घ निरामय जीवन करंतु सब परिवार को सुख समृद्धि भरी दियंतु सर्वे बोलतु प्रेमानंदे कबा हरि देव देव ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण भगवान के सब कृष्ण सकल रिष्ट खंडन करंतु दीर्घ निरामय जीवन करंतु सब परिवार को सुख समृद्धि भरी दियंतु सर्वे बोलतु प्रेमानंदे कबाल हरि बोल आउ किछि सभ्य को आम प्रथम पर्यायर पाई नथिलु तांको मध्ये आम संबर्धित करिवु ता पूर्व संपादक प्रमोद भाई मंचवर अछन आनंद भाई बाटू भाई जो मैंने अच्छ नियर भाई टे सहयोग कर कार्यक्रम विलंब है अच्छा समस्ते रबाई आसतु रबाई प्रथम पर्यायर जो मंडपर फुल साजसजा होता आमर
ବାବୁଲି ସ୍ୱାଇଁ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଫୁଲ ସାଜସଜାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ସାଜସଜା ରବି ଭାଇ ଆମର ରବି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ କିଛି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାଇ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ଦଳାଇଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧ କରିବୁ। ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାଦିପାଲା ମହୋତ୍ସବ 2026 67ତମ ବାଦିପାଲା ଉତ୍ସବ କପଳପ୍ରସାଦ ପାଲା କମିଟି କପଳପ୍ରସାଦ ସୁନ୍ଦରପଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରପଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ଗାୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ବାରିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ଦଳାଇ ମହାନୁଭବ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ କଳା ବିଭାଗର ପରିଧିରେ ରହି ସ୍ୱକୀୟ ବିଦ୍ବତା ଅନୁସନ୍ଧିତା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କାବ୍ୟପ୍ରଣତା ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ବିରଳ ବିମଳ ଗାୟକ ଶୈଳୀରେ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି କଳାଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଅଗଣିତ ଶିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ଆପଣ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିର ପରିପ୍ରସାର କରି ଅନେକ ସୁଗାୟକ ସୁଜନରେ ଯେଉଁ ମହାନ ସ୍ଥପତିର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସମୁଜ୍ଜଳ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ରୂପରେ ଦୀପ୍ୟମାନ। ଆପଣ କପଳପ୍ରସାଦ ପାଲା କମିଟି ଆୟୋଜିତ ବାଦିପାଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଗଦାନ କରି ଜଣେ ସୁଗାୟକର ରୂପକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଚକଟାଚତ ଏହି ପାଲା ମଣ୍ଡପରେ ସମବେତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଜୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ କଳା ଦୃଷ୍ଟି ସୁଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବାରିଧି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିଛି। କପଳପ୍ରସାଦ ପାଲା କମିଟି ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ମୁଗ୍ଧ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଇତି ବିନୟ ବନତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା କମିଟି କପଳପ୍ରସାଦ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ এই ଶିବରାତ୍ରିରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ସୁନାମ ଗାୟକ ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡପରେ 7 ରାତି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆସେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରିବୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଅନେକ ନୂତନ ଗାୟକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ କିଛି କନିଷ୍ଠ ଗାୟକଙ୍କୁ এই মঞ্চরে পালা পরিবেশন সুযোগ দেই এই মঞ্চ সহিত তাঙ্কর যে দক্ষতাকে প্রতিপাদন করা এই মণ্ডপ সদা সর্বদা চেষ্টা করুছি। আমি মধ্যে ওড়িশার বিভিন্ন পালানুষ্ঠান জড়িত অছু সরকার স্তরে মধ্যে প্রয়াস চালিছি। বুলা ভাই সবুলে কৌছন্তি কেমতি পালা আমি পালার সুরক্ষা করা পালাকে পরিপ্রসার করা তেণু আমি এই চলিত বর্ষ মধ্যে এই মঞ্চরে পালা সম্মিলনীটিଏ କରିଥିଲୁ। ଆମେ যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল কিন্তু সুপ্রসার হও এ মঞ্চর না সুনাম হও অনেক সুগায়ক তৈরি হুঁতু সৃষ্টি হুঁতু প্রয়াস করেছিল। আমার তো প্রথম অভিজ্ঞতা লা তথাপি আমার রাজ্যস্তরীয় উপসভাপতি সভাপতি সম্পাদক মানে আসিলে সি আমি কହୁଥିଲେ যে আপন এই মঞ্চরে রাজ্যস্তরীয় সম্মিলন করন্তু কিন্তু টিকে বল পাইলানি। আমি এই সম্মিলনী বহুত খরচান্ত হয়ে গলু। আমি জানিনথিলু যে এতে প্রকার কথা আমি বড়াই দেলু। আমি চাহুলু সমস্তে এটি সুযোগ পাঁতু সমস্তে খুশিরে যাআন্তু আমি কষ্ট হব সে কিন্তু টিকে আমি রহিগলু। আউ 2-3 বর্ষ পরে রাজ্যস্তরীয় নিশ্চিত কার্যক্রম করবু। তেণু ইয়ে গোটে বড় আশা আমি রখিছু। বুলা ভাই এবং এই সান ভাই মানে যে মঞ্চরে অনেক সদা সর্বদা আমি গোটে শক্তি প্রদান করছেন। তেণু আমি কিছু নুহে তাঁকরি সাহসরে আমি আগেই চালিছু। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ କମିଟି ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ଥିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ପୁଣି ଆମର କିଛି ଭାଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିପାରିନଥିଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ରଖିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିବୁ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯିଏ ଟୋକା ବେଳୁ ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ମଞ୍ଚର ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଆମର
ନିଜର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୁନିଆ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ପୁନିଆ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା এই মণ্ডপর সুরক্ষা করতে। আউ জনে ভাই সরোজ পাহাড় সিং ভাই প্রত্যেক দিন সে যেতে কাম থাউ নথাউ ডেরিরে আসু সকালু আসু মঞ্চ চারিপটে যেতে অলিয়া আবর্জনা হও টিকে ঠাকুরঙ্ক পাই সে সেবা টিকে করে। আমি তো এই মঞ্চ ঠারু অনেক টিকে দূরে রহু আর শহরে, তেণু আমি প্রতিদিন এই মঞ্চর কিছু সেবা করে পারু না, সুযোগ আসলে বেলে বেলে করু। তথাপি সেই সান মানক উপরে দায়িত্ব দেই আমি সব বর্ষ এই মঞ্চর দায়িত্ব নৌ। তেণু সেই ভাই মানুষ অনুরোধ করছু মঞ্চ সরোজ পাহাড় সিং ভাই, তাপরে আমার বায়ক মহোদୟ যাহাଙ୍କର ବାଦକ ସ୍ୱରରେ ତାଳ ଦେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଗାୟକ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆସିଲେଣି ସରୋଜ ଭାଇ, ସରୋଜ ଜଣେ ମାନ ଅଭିମାନ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ତମେ ତ ଘରକୁ ସବୁ ରାତି 1ରେ ଫେରିବ, ଆଉ 10ଟା ବେଳେ ତମ ନାଁ ଡାକିଲେ କୁଆଡ଼େ ତମେ ଥିବ ଯେ ଆମେ ତମକୁ ଡାକିବୁ। ହଉ ସାନ ଭାଇଟେ ଯାହା ହଉ ସେବା କରିବାର ସେ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଣୁଧର ଦାସ ବାୟକ ମହୋଦୟ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କର। ବୁଲାଇ ନିହାର ଭାଇ ସହଯୋଗ କର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତପନ ବିଶ୍ୱାଳ ସଙ୍ଗୀତ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତପନ ବିଶ୍ୱାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନାଦି ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ସଙ୍ଗୀତ, এই ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 7 ଦିନ ଧରି ବାଦିପାଲା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ସତଣା ପାଲା କମିଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ বা এই 7 দিনର ଚାଲିଚଳନ ପ୍ରଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପଚାର ସ୍ନେହ ସଦା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦୀପଦ ଶୁଣିବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସେଇ ନିହାର ଭାଇଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। 2 ଗାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ 2ଟି ହାତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହି ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ହାତ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ 2 ଗାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ 2ଟି ହାତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗାଁରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନିହାର ଭାଇ। ଏବେ সেই উদ্দেশ্যে যে উদ্দেশ্য পাই আমি চাইছিলু দ্বিপদ কহিবা পাই গায়ক মহোদয়ଙ୍କୁ মুখରୁ। জয় জগন্নাথ। ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କୃପା ଆଶିଷ କାଳିଆ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦୟାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ କପିଳ ପ୍ରସାଦ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ଉଭୟ ପାଲାକାର ବନ୍ଧୁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲୁ। ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନଦାୟକ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ଗାୟକ ପାଲା ପରିଷଦର ଏକ ସମ୍ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଶା ରଖିବି ମୋ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ
ए ग्रामर मंगल विधान करंतु महाप्रभु सत्यनारायण समस्त भाई मान दीर्घ जीवन हुंतु समस्त सपरिवार को भगवान कुशल रखंतु यहाँ ही कामना। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। अनुष्ठान तरफ पुणी आसीथिबा समस्त श्रोता भाई भौणी माननकु पुणी थे शुभेच्छा और शुभकामना सहित आपण माने शेष पर्यंत पाला शुणु उपभोग करंतु। पुणी देखाबा आसंता वर्ष अक्षय तृतीया तिथि रे। शुभरात्रि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।